हेलो भाई और भौणी माने नमस्कार। और गोटे नुआ भिडियो रे एबे आमे वर्तमान अछु बड़पड़ा हाई स्कूल। आउ ए हाई स्कूल आपण मानकु टिके देखाई दोजी केमती कोन अछि। देखंतु याडे के स्टील रे एमती लिखि जंदी आउ इठी भी स्टील रे ओडिया रे लिखि जंदी। और गेट देखंतु बहुत भलो हिची गेट। आउ स्कूल को देखले ही जणा पड़ची भितरे केमती कोन अछि। तो चलंतु भितरे देखबा केमती कोन अछि। इठी किछि एमती बिल्डिंग बनै जंदी कि रेस्ट नहीं होबो। सिक्यूरिटी गार्ड बोधे इटी रेस्ट नेबे। देखंतु इटी रूम भले अछि। इटी सिक्यूरिटी गार्ड रेस्ट नेबे जगबे। एमती किछि अछि। टेबल पड़ीछि, चेयर पड़ीछि। और याडे भी गोटे रूम अछि। एटा की रूम मु तो जान नै। सिक्यूरिटी गार्ड ऑफिस केटा। अच्छा 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 अच्छा। दी साइड रे अछि ना सिक्यूरिटी गार्ड रहबा पई। दी साइड रे अछि और भलो भी अछि। अच्छा स्टेडियम की। अच्छा सिटी भी जीवा। आगो एपटर कैंपस देखि दियंतो केमती कोन अछि। इटी किछि एमती गछ गार्डन बनै जंती गछ लागिछि देख पारथिबे बहुत भलो अछि। एमती किछि अछि। और ए गछ जाको देखंतु केते सुंदर लागिछि। एमती गछ लागिछि और इयाडे भी गछ लागिछि। और लाइट देखंतु लाइट एमती किछि लागिछि पूरा साइड साइड। रास्ता देखंतु ए भलिया रास्ता अछि। एकेडमी ब्लॉक भीतर टिके देखै दोछि केमती कोन अछि। देखंतु कैमरा लागिछि एटी। और एमती किछि अछि। एटी रेस्ट नहीं पारबे बसी बसबे। आउ एई गेट रे ही क्लासरूम अछि बोली कहया कथा। सार जन कहउतले जे एई गेट रे ही क्लासरूम अछि। तो आज संडे रविवार दिन तो पसी हबो नै गेट बंद अछि। तो से भितर पसवा पई परमिशन मिली नै। ठीक अछि आमे बाहरे खाली एमती किछि स्कूल देखि देबा। केही जदि एई बड़पड़ा रे पढ़बा चाहउचंती आसंतु पढ़ंतु। आउ जोटी मु जाइथिली एई बिल्डिंग को से कहवा कथा ए दशम जाए अछि। 6 रु दशम जाए ना प्रथम रु दशम जाए पचार देबा से भाई को। आउ एपटे गोटे बिल्डिंग अछि देखाई दउछि। एपटे किछि एमती बिल्डिंग अछि। ए बिल्डिंग रे आर्ट्स पिला पढ़ी पारबे। इति आर्ट्स पिला पढुचंती बोली कहया कथा। आउ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्लस 2 जाए अछि आर्ट्स। के जदि पढ़वा चाहउचंती इति पढ़ी पारबे। कैंपस तो देखले एमती किछि अछि। पढ़ी भी अच्छी शायद। एमती किछि अछि। आउरी
क्लासरूम रे पसी हो नहीं शायद खोला अछि फिर भी टिके देखै दउजी केमती अछि खोला अछि କିଛି असुविधा नहीं। देखंतु गोटे दुईटा कैंपस देखै दउजी केमती कोन अछि। एमती किछि बेंच लागिछि स्मार्ट रूम करा ହେଇଛି बहुत भलो अछि। आउरी एपट देखंतु स्मार्ट बोर्ड भी लागिछि बहुत भलो अछि। ई सार बसी पारबे चेयर अछि टेबुल अछि डस्टर अछि क्लासरूम बहुत भलो ହେଇଛି एमती किछि अछि। आउरी गोटे रूम देखै दउची इठी भी सेम सेमती बेंच पड़ीची आउरी स्मार्ट बोर्ड अछि आउरी बेंच भी लागिछि भलो अछि। तो चलंतु सेपटे कौन अछि देखबा। एपटे गर्ल्स हॉस्टल अछि तो आमे गर्ल्स हॉस्टल भीतर पसवा नाही काहे ना परमिशन नाही गर्ल्स हॉस्टल रे ड्यूटी हेले भी परमिशन नाही। आउ बाहर रो गार्डियन टिके आगो एपट रो बगीचा टिके देखै दउची केमती कोन सजेइचंती फूल गछ कोन कोन लगेइचंती एठी किछि देखंतु पथर पथर पकेइचंती ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଛି ବଢିଆ ଅଛି। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ପ୍ରଥମ ରୁ ଦଶମ ନା ଷଷ୍ଠ ରୁ ଦଶମ ଓହୋ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା ଆର୍ଟସ କଥା କହୁଥିଲି ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ସେ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଜ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କ୍ୟାମେରାରେ ସେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ମତେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସେପଟେ ବୁଲିଦେବା ହଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆର୍ट्स କ୍ଲାସ ଦେଖେଇଲି ଭଲ ଅଛି ସେ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଲାଜ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ କଣ କହିଲେ କୋଉଟାର ଦାମ ଏଇ ଗଛ ଏ ଭାଇ ସେ ଭାଇ କହିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ଦାମ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା କି ଗଛ କି ଏ ଆର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି କି ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଏ ଗଛର କଣ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଥିବ ସେଟା ପାଇଁ ଏ ଗଛର ଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ କଣ ଅଛି କେଜାଣି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଏମିତି କିଛି ବନେଇଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ରେ ଭଲ ଅଛି ଆହୁରି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଏଟା କଣ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖବା କଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ନା କଣ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ବସବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଏଠି କଣ ଫଙ୍କସନ ହବ ନା କଣ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଷ୍ଟେଜ ଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବସିବା ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ବାବୁ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ହେଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ ହବ ନା ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି କଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖବା
बेसी किसी देखाउनु कहीं एते परमिशन नहीं से क्लासरूम को पशिकी जितकी हूँ से देखई दूची आउ इटी देखु अमृतभंडा लगी आहरी फूल गछ कौन कौन लगी स्कूल बहुत भल अच्छी भाई और भौणी मैंने आहरी भल भी सजेई कई जदि ये बड़पड़ा स्कूल रे पढ़वा चाहते आराम से आसिक जॉइन ही पढ़ी पार्बे। से भाई कहवा कथा ये भल रिजल्ट हुए तो आपण मान जदि पढ़वा चाहते ये आसिक पढ़ी पार्बे। भल अच्छी स्कूल कैंपस एमती अच्छी आउ ए वीडियो रे एतिके वीडियो निश्चय भल लगी वीडियो भल लगे जे जदि नुआ आसुचंती वीडियो गोटे सब्सक्राइब लाइक शेयर करदेवे आउ चलतु धन्यवाद।